बोले तही तीन रड़ी निठाई मारे सारला छाड़े गादी बुझे तही तीन टा रड़ी तापर सारला देवी विरजा परे परे जेतेबेले सारला गादी छाड़ी भविष्य माँ सारलांकर हे ज्ञानी गुणी मंडली चूल भांगिब बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं नहीं केतेबेले ना महापुरुष कहले जेतेबेले चितल माछ बौला कुम्भीर सारला दर्शन करेंगे सेतेबेले महापुरुष लिखिं कहले बाबूरे आगू देखिब रत्नवट मूलू धारेक पिटिब रत्नावती नाम हेब छतिया बटरे उभय मिलिबे मोवचन अटे ध्रुव आओ पूर्व भागे माछ चितल रही से दिन दर्शन जोग सारला मंडल दर्शन मागिब से दिन चूल भांगिब सारला मंडल दर्शन करेंगे माँ सारला चूल पड़िकी भांगी जीव बोली मालिकार लेखा अच्छे तेणु तही तीन रड़ी से सारला छाड़े निठाई मारे सारला छाड़े गादी सिंह दरबारे अर्ण लुटपाट हम कौटी श्रीक्षेत्र सिंह दरजारे अर्ण लुटपाट लगी भक्त आदि भक्त मानकर लंबा धाड़ी लगी आज देखुना धाड़ी लगी कि जीवाई केते कष्ट करिया पड़ू केते बाट चली चली गले महाप्रभु दर्शन करेंगे तेणु सिंह दरबारे अर्ण लुटपाट लगी भक्त आदि आ से समय बोले चित्रोत्पला नदी कोड़ा भगवती ठार बाबू भगवती ठार समस्ते होइबे मेला परीक्षा अर्थर बाबू परीक्षा सेतेबेले चित्रोत्पला नदी कूल भगवती ठार चित्रोत्पला नदी कूल जो भगवती अछंदी समस्ते होइबे मेल परीक्षा अर्थर समस्ते सेठी परीक्षा मेल देवाई मेल हेबे खाटी हेबे आ सेतेबेले बिरजाई पचारिबे जण जण करी बाबू जण जण करी जे कही पारिब मंत्र राज एकाक्षरी राज एकाक्षरी बिरजाई पचारिबे जण जण करी देवी बिरजाई चित्रांगी तटरे चित्रोत्पला नदी कूलरे हे ज्ञानी गुणी मंडली पचारिबे जण जण करके पचारिबे मंत्र एकाक्षरी मंत्र आओ से केवल मात्र उच्च स्थान प्राप्त हेब उच्च स्थान प्राप्त हेब अन्य माने केउठारे न पाइबे ठाब बाबू न पाइबे ठाब जो माने परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे से उच्च स्थान पाइबे सुरक्षित ही रहिबे अन्य माने केउठारे न पाइबे ठाब अन्य माने ठाब पाइबे नाही केउठारे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जाने से भैरवी डाकटी केतेबेले हेबो किए भैरवी डाक देब आ से भैरवी डाक हेले कौन कौन संसार परिस्थिति घटी आ कौटू से भैरवी डाकटी हेबो महापुरुष कहले मिछुआ कपटी गरबी अहंकारी जन बाबू अहंकारी जन मानकर होई जीव तही गर्व चूर्ण बाबू तही गर्व चूर्ण मिछुआ कपटी गर्वी जो माने थिबी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कथा को लिखिं बोले बाबूरे मिछुआ कपटी गर्वी अहंकारी जन जो माने थिबे आ मानंगर होई जीव तही गर्व चूर्ण से तो गर्व चूर्ण हो भैरवी डाकटी हेब रहिबनी कार गर्व आ सेते बेले 4 लक्ष जेते बेले होइबा संपूर्ण बाबू होइबा संपूर्ण गुणा अधिक एठारे नाही अर्जुन बाबू नाही अर्जुन
ସେଇ ସମୟଟାକୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ସମୟ ବୋଲି ଜାଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବୀ ଡାକ ହେବ ଜାଣିବୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ଯାଇ ଏହାର ସନ୍ଧିକାଳ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳ ଏଇଟା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 24 ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 27 ଯାଏ ବାବୁ 27 ଯାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ହେବ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ହେବ ଧନଞ୍ଜୟ 24 ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 27 ଯାଏ 24 ଠାରୁ 27 ଯାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ହେବ ଧନଞ୍ଜୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଧନୀ, ସେ ମାନି, ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ବୁଝିଲେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁ ଛନକା ହୋଇବେ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ କରମ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଛନକା ହେବେ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆମେ କହୁନୁ କହିଲେ 24 ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 27 ଯାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ହେବ ଧନଞ୍ଜୟ। 24 ମସିହାରୁ 27 ଯାକେ ଇଏ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ତପି ଯତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ଏ ସମୟରେ କେବଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଥା। କହିଲେ ସେହି 24 ବାବୁ ହେବୋ ସାବଧାନ ବାବୁ ହେବୋ ସାବଧାନ କଳି ଉତ୍ପାତ କେଭେ ନ ହୋଇବ ଆନ ବାବୁ ନ ହୋଇବ ଆନ। ବୋଲେ ସେହି 24 ବାବୁ ହେବୁ ସାବଧାନ କଳି ଉତ୍ପାତ କେବେ ନ ହୋଇବା ଆନ। ସେଇ 24ଟାକୁ ତୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି କଳିର ଉତ୍ପାତ ବେଳା। କହନ୍ତିନି ଇ ଭାରି ଉତ୍ପାତିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ ତାର କ'ଣ କରିବା? ପିଲା ବୟସ ତାର ଉତ୍ପାତିଆ ବେଳ, ଏ ବୟସଟା ତାର ହେଉଛି ଉତ୍ପାତିଆ ବୟସ, ଏ ବେଳଟା ତାର ହେଉଛି ଉତ୍ପାତିଆ ବୟସ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଉତ୍ପାତିଆ ବୟସ କେବେ? କଳିଯୁଗର ଉତ୍ପାତିଆ ସମୟଟା କେବେ? 24 ଠାରୁ 27 ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏ 24 ଠାରୁ 27 ମସିହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଉତ୍ପାତ ସମୟ। এই ସମୟରେ ଉତ୍ପାତ ଜୋରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରିଥିବ ରହି ସେହି ପରିଥିବ ରହି ପାପୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ବିନାଶ ବେଳ ସେହି ବିନାଶ ବେଳ ସେହି ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଥିବ ରହି। ଦ୍ୱାତ୍ରିଂଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଥିବ ପାପୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ବିନାଶ ବେଳ। ସେଇ ପାପୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିନାଶ ବେଳ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ। ଆଉ ଯାଜପୁରକୁ ସେ ଶବଦ ଶୋଭିବ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଶୋଭିବ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ଦେବୀ ବସି ଥିବା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ବସି ଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ବାଜିଲେ ଶବଦ କିଛି ନ ହୋଇଣ ତାର ବଢ଼ିବ ଆନନ୍ଦ। ମୋହର ଭକତ ଆଉ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସଖା ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବି ମୁଁ ନାଶ କରି ଦକା। ତାଙ୍କ ଦକା ନାଶ କରି ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏ ଭୈରବୀ ଡାକରୁ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଭୈରବୀ ଡାକଟି କିଏ ଦେବେ, କେବେ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ, ରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି, ଏସବୁର ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ। ବୁଝିଲେ। ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଶୁଣିଲେ କାନରେ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।